салом достон, хуш омадед ба канали ман. Дар аввал хостам яъне косметикаи корейскӣ реклама кунам. Аллакай медонед ки чӣ қадр шуд косметикаи корейскӣ мефурӯшам. Бо иншаллоҳ видеои махсус мешавад. Беҳад бо яъне намудош бисёр омад чизако. Ин яъне видеои кӯная камтар яъне гузоштам ки донед ки олам яъне косметикаҳо ҳаст. Бо махсус видео мешавад. Мана яъне мегузорим сатроба овардам. Сатроя ҷойбод фасони хушрӯ овардам. یعنی یک 15 نمود 16 نمود به فکرم راستی گپ پیشتر سطرا پادزاکاز بود حاضر خواستم یعنی بسیار طلب کنم زنها مخصوص بیارمو برای زنها یعنی دستافکا رای کنم دیگه شهرابا بیاد سطرا همش غفسککی یعنی زیمنی انا میگونه سطرای فسان سر میکنیم نگاه کنید چقدر فسانی خوش رو انا می سطر از اول ما به راستی گپ محقول بود ساختش دوختش سر به ایستادنش بیاد محقول بود این پیشکش ایکس اینا من یعنی نبراتش به پوشاندگی شبکچیتکش میتونید پیشش ایکس پوشانید یا میتونید پشتکیش بپوشانید اینا یعنی دو تا طرف پوشانده میشه بعضیا ایکس گندم میبینن پیشش ایکس پیشش راست میخوان که پیشش راست باشد من نبراتش به گردوندم انا خیلی فسانی خوش رو پایینش با یعنی تگی من نشنده و مخصوص اما کناپکش است انا خیلی 4 تا رسویت کشای جای بود فسانی ها لپشی زیمنی یعنی ها گرم مترلش گرمش کن نسخه نکین گرم انا خیلی رسویت کشاش جای بود فسان انا میگم من رسویت کش انا می 4 رسویت کش است نرخش 700 روبل تمام شهر بین دستافکا هست من نمیخیل نمودش چه فسانی خوش رو که با محقول میتونید یعنی نمیره من بالی اکرام و بیاد کتفا و خوش رو میبیاد می تو رکاش بیاد می از اول ما با محقول بود شکر خدا من امروز گرفتیم رسفیت کاشان می رسفیت کا هست با من آوردی من هنوز این گونه لپشه های چه گم کناپکا دار تا اینش یعنی 3 کنجه اینا 4 کنجه شما یعنی 3 کنجه شما این مثل رومالک 3 کنجه خیلی شروع مترلاش گرمی ها من راستی یکش بسته دیدم خیلی همش هم گویم بسته دیدم این تماما گرمی ناز بود از کناپکا خواهید کناپکشو پشت بام میزنید خواهید پیش بام من خیلی من رسویتکا هاش که به کدامش محقول سکرین شاپ کنه من پرتایید من نگاه کنید ترسی بسته نشه کناپکای میگذارانی سوزنچی هم در کار نیگانچی هم در کار نه پشت بخواهید پشت من کناپکشو میکنید خواهید پیش با مخ کمکی گرم مکه یعنی سرتا میسد میتونید اتگش یعنی تگ بندید بعضیا همت خودش میبندن که به چه فورا تگ بندای مجایبات فسان آوردگی همیشه حاضر می ویدیوی تا آخرش باشید همش حسرت وید کاش انا این گونه با غفسککای خیلی بچه فسان آورده من خیلی محرکشه گیندارک خیلی فسانش نمین اینم خواهید اتگش تگ بند نخواهید خودش بندید این موقع رسویت کشه است انا می نمودکاش جای بود سر به خوش روی که محکم میستد گردکاش خوی نیو خوش رو میستد نه نمودش کلان نکک پشتاش که با کدام رسویتکش مقبول حتما من اسکرین شاپ کرده پرتایید نمیروی من با شبکه دار آوردیم خواهید شبکش اتک خواهید ای بالا میپاشید این هایم غف سککی خوشروان میخوای شبکه زمستان با جای بود گرمکی ناز خیلی محکمک سطر صحرای من خیلی مسافری خنوگ صبح خیلی بچهای سادینگ بریم مکتب میبریم گرمک میپاشید سرتون خوش رو میدارد انا میخوای رسویت کشه است که به کدام سویتش محقول من اسکرین شاپ کرده پرتایید همش غف سککی فسانه خوش رو با رومالکای سطری سفید انا میگونه سفید که هست 600 روبلی اینا شبکه دار اینش تگش ایکس اینش کناپکه دار 3 کنجه 3 دانه سفید ماهای میتونید ایکس نبرات باشید من خیلی نگین داره که آوردیم اینم عجیبات فسانه خوش رو گرم مکک بخیر نگیناش خوش روی یعنی جلودار بعضیا نگین داره نازمینن بعضیا بینگینه انا مین یعنی تیاری یعنی گتاوی انا بخیر رسویت کش است من کی با کدامش محقول می رسویت کاش جایبات همش فسان خودم من بخیر رسویت کای یعنی ویبر کردم بسیارتر همه خیر رسویت کا طلب میکنن من نمودش انا مین گونه با آوردیم شبکه دارای بامبوکی گرم که اینم جایبات گرمی ملای مکی خوش روه انا میخیر خواهی شبکش من اتک میبندید خواهید بالا میبندید یعنی میپاشید میخیر گرم که گیانو کاشنده گلش است نه خواهید تک با میبندید خواهید بالا میبندید اینها بامبوکی گرم که میخواهید میتونید یعنی دخترکای مکتب خان هستین 7م خان 5م خان برای دخترچه های هم گرید مکتب گرم که برای خودتان هم گرید میشد این یعنی
универсальный пошит мешад. манам ха расветкаш аст 5 дона омада ҳамин. манам хе гарма ки фасони хушро нигоҳ кунед чӣ гулакош хушро. бовардем ҳамин гуна ангоркаҳои калон китфотон ки мегирад ғафс инҳош материалаш шушдан ки ягончи намешад. инҳо бетагбанд. ман хадам тагбанд яъне пошонда гирифтамани ки ман инакиз инҳо ба тагбандаш нест. нархаш 500 рубли инҳоя. амхе калони китфотон ки маҳкам мекунад. гармакак яъне мепошид ба ҳузур мепошид. материалаш сахтака ки шуштум поштагӣ. мана бо ин як қат кара фасон кара вай мезанед. сӯзанчи хоҳед мезанед. бо хушрӯя гирдакош фасон меистад. нигоҳ кунед чӣ хел хушрӯа. мана пиштакоша бинед чӣ хел хушрӯ омад. хел гармакак коргаро ҳастян занҳои хай барои ҳаминам гармакак яъне мепошам. мана бо айнгана гатовид фасон овардим. расо духташ махқул шуд. ман реклама кардам дубайски 1300 рубла сохташ анамон. тайёр мебандид калатома мепошид. аболош як круг чағ занонда болоша фасон кара хай сӯзанчи мезанид ям хай мемонед. биёд фасони хушрӯне ки инам. мана нигоҳ кунед чӣ хел сохташ. ҳама расветкош аст. хоҳед болотар бахоҳед хай хиттона ки чӣ хел хоҳед мебандед ина. лекин тайёр калтона метиқонеду гирдаш ба худи шарф бо ин мепечид. калонака ки китвотона маҳкам мекунад. пешои тоштану маҳкам мекунад. ҳама ми расветкое ки дар рӯи экран мебинед инҳо ҳамаш яъне наличи ҳаст ҳозир. бисёр яъне сатр пурсидагӣ будам. мана ҳама сатрам яъне барои занҳо муҳайё кардем. мана гирид гармакак маҳкамак сарокотон яъне зимистон ба ҳузур яъне мепошид. мана тарзи яъне пӯшондани икса мана наминтар мана пушташ ина нака набаротиш ба мепошонем. мана нигоҳ кунед набаротиш бипӯшондам икс пушт ба омад. ин ягон масалан не иксу ё ки ман ба кулаш мана варианти яъне осонаш хоҳед икс хоҳед мана нишози чапа пӯшондагӣ мана иничи икс пӯшондагӣ. анами бо фасонакои ва санг баъзеҳо бесанг назбина гармакак инҳоям мана 4 дона омад. амқа расветкашай 600 рубли. мана бо ин ғафсо омдагӣ ҳо 600 рубли. инҳоям ғафси фасон 30 дона мехе як хел свет омад ки ба кадомиш маҳқул метонед яъне заказ кунед. духтаракои ёшбам беҳад нағз гармакак талабаҳобам яъне нағз 7-ум хон 8-ум хон 10-ум хон духтаракобам беҳад яъне нағз. инҳоям фасони хушрӯиҳоям калон яъне ранги ромули фирдавс духтаги пешакоша амқа расветкаш аст. пасаткачаша фасон кара духтаги пешаша наси қатора пасаткача ранги ромули фирдавс кара духтаги нами манекен ба инҳо 650 рубли. сангош инҳои оригинали фасони хушрӯ. ҷойбод мана фасон расветкое ки дар рӯи экран мебинед ҳамаш яъне наличи барои фурӯш ҳаст. доставка тамоми шаҳрпа ҳаст. доставка 300 рубл. ман дар шаҳри новосибирск тамоми шаҳрпа яъне доставка равон мекунам. бовардем айн секунҷаҳои яъне болош сангдорак овардем. анмихе намудаш инам кнопкадор. мана алакай 6 та буд. 2 таша ахона фурӯхтам 550 рубли нархаш. ё кунед чӣ хел фасони хушра. мана инҷиба тагбанд ки яъне пӯшондагӣ метавонед тагбанд гирифта тагбанд хати пӯшид. ҳама расветкаҳош ҳаст. ё моддаш бо аҷоибот дубайски аҷоибот фасони хушрӯ материалакош аҷоиб ғафсакаки гармакак пешакош сангдор хел секунҷа яъне мубайншай кушод духтагишай кулола духтагишай ҳама намуд моддачаҳош аст. гармака хеббеча шуштушта мепуштагӣ яъне сатр анмуқа намудаш расветкаш яъне ки ба кадомиш маҳқул метавонед скриншот кара номерои манба яъне партоид. мана пуштакаш намихе мистад китфатон ба ҷойбот хушрӯ мистад. пешакош намин гуна яъне икс хоҳед набарот мебандид. ман аллакай нишон додам. мана намин гуна пуштакош фасони хушрӯ материалаш яъне лапша материал ҳозир яъне модда сатраба барои ин ки гармакаки зимниё ки ба кадомиш маҳқул метавонед яъне скриншот кара партоид. бо иншоалло рӯзҳои наздик бо румоло мешад сатрои фасони хушрӯ мешад. хай ҳамаш бо дастгирии шумо иншоалло.
ҳозираш ба мана намиқа яъне сатро буд аку мегузарем такбандоба мана такбандакое ки ҳаст анамиқа намуд расветка 200 рубли нархаш бисанг сангдор инам яъне наоборотиш пошти метонид мана ин гуна сангдора кошай бо нами сафеда кошай ин гуна намудоша инҳоям нархаш 200 рубли ба инҷо бо овардем яъне зажимои калон овардем калониш овардем инҳо 250 рубли калони фасон пиштиву сартон бо хушро меистад расветкаша ки ба маҳқул яъне скриншопкара манба партоид хайр сатра мегирид бо манах мегирид косметика гирид иншалло бо скидкаоя мешад агар косметика 30,000 боло гирид яъне доставкааш бепул тамоми шаҳрба аллакай ман гуфта гузаштагӣ ба шарти ки косметика 30,000 боло бошад ёнаш ба добавка сатр гирид яъне почта пули мерад ман мегӯям сӯзанчаи фасон омдагӣ 50 рубли турецкӣ намудакош донаш 50 рубл инҳоям донаш 50 рубл сӯзанако ва яш бошад ва сӯзанако бошад рулонаш 50 рубли ми рулончаш 50 рубл сӯзанако хай ростига майда чӯйдиам бисёртар овардем ки хай занакоба дар кор мешад ами чизо ёфтанаш камтар душвортар мана инҷиба яъне овардем спортивниёи дароз 2000 рубли аз 44 то 50 размера инҳо яъне балчмерка амхе дарози фасон бурюқаш қати чанд расветкаш аст мана ки ба кадом светаш яъне маҳқул ман ба яъне скриншопкара партоид ҳозир ба размер пурра ҳай броин ки навомад ами короткичаҳо омдагӣ ба ҳузур тагои балонови куртка ба ҳам пошид гар макаки ё материалаш спортивни ҳама расветкачаҳое ки яъне модни ҳастанд намехелаки хушрӯа фасон ки ба кадом светаш кадом намудаш кадом размер бошад ҳатман номерои манбаи скриншопкара партоид мана серичаи фасон мана розви бо аҷоибот фасони хушрӯш аст анамин яъне расветкаҳои спортивниёи имрӯза ки ба кадомиш маҳқул кадом размер ҳатман номерои ман болои экранба ҳаст мана инхе бо фасон овардем расветкаҳош мана 6 хел фасони хушрӯҳо 42-46 мондагӣ айнаш бо як намуд аз сериш бошад инам 42-46 мондагӣ гӯкне чиқи ғафсаки ки фасони хушрӯҳо осинакош манжет инхе расветкаш мана инаш бо замокдорак инам 42-46 мондагӣ анамин буд яъне имрӯза видеои мо духтаро боқӣ дар паноҳи худо бошед мана ки ба чӣ лозим ҳатман номерои манба занг занед боқӣ саломат бошед